बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद आवान और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आज मैं आपको उक्काब से मुतल्लक़ चंद बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्काब उड़ने वाले परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा है और बहुत ही अच्छा शिकारी है, बेहतरीन किस्म का शिकारी है। कहा जाता है कि दुनिया भर में इसकी 60 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं, जो लाज़मी नहीं कि आपस में ममासल हों, यानी आपस में मिलती जुलती हों। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, इनके रंग भी मुख्तलिफ़ हैं, इनके उड़ने के शिकार करने के तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ़ हैं। जैसे मुख्तलिफ़ ममालिक में ये पाए भी जाते हैं, तो ये दुनिया के बहुत से ममालिक में पाए जाते हैं और इनको बहुत से दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी फ़ौजें जो हैं इनको अपना निशान भी बनाती हैं, जो अक्सर कंधे पे फ़ौजियों के आपने लगा हुआ देखा होगा, क्योंकि ये एक बहादुरी का निशान है। इसलिए बहुत सी फ़ौजें जो हैं, बहुत से ममालिक की फ़ौजें जो हैं इसको एक निशान के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। तो आज मैं आपको अक्काब के बारे में बेहतरीन चंद हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। उक्काब के बारे में जैसा कि पहले बताया है कि इस परिंदे की कई अक़साम हैं और ये कई अक़साम में पाया जाता है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सब आपस में मिलते जुलते हों, सब की आपस में ममासलत हो। अफ़्रीका और यूरेशिया में अक्काबों की 60 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। दीगर इलाकों में रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और कनाडा में महज़ 2 अक़साम पाई जाती हैं। वस्ती और जनूबी अमेरिका में मज़ीद 9 अक़साम, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 3 अक़साम मिलती हैं। उक्काब मुसलमानों के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल परिंदा है। मुसलमान इसकी लपक, झपक, तेज़ निगाह, पुरवकार और बारूद उड़ान और ऊंची परवाज़ की मिसालें देते और उक्काब जैसा बनने की तरगीब देते हैं। मुसलमान शुअरा बाकायदा उक्काब से तशबीही नज़्में तहरीर करते हैं। उक्काब की अनोखी सिफ़त यह है कि ये परिंदा बहुत जल्द सिखाने से सीख जाता है और मालिक से मुकम्मल वफ़ादारी निभाता है। बरसगीर के मुसलमानों में बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ मुसलमानों को इनका हक़ के आज़ादी हासिल करने के लिए उबारने वाले शायर इनकलाब डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने जज्बा आज़ादी उबारने के लिए मुकम्मल उक्काब की ज़िंदगी का सहारा लिया है। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को आज़ाद इस्लामी मुल्क पाकिस्तान मिल ही गया। एक और मुस्लिम पाकिस्तानी शायर का हिम्मत पर एक बहुत ही मकबूल शेर बानिस्बत उक्काब से है कि तुम दिए बाद मुखालफ से ना घबरा ए उक्काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। डॉक्टर इकबाल का एक शेर इस हवाले से मुस्लिम जवानों में काफ़ी मशहूर है। उक्काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब हम आपको उक्काब से मुतल्लिक़ चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। जैसा कि बताया गया है कि उक्काब उड़ने वाले परिंदों में बहुत बड़ा परिंदा है और बेहतरीन शिकारी भी है। दुनिया भर में जैसा कि पहले बताया है कि इसकी 60 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं, जो लाज़मी नहीं कि एक दूसरे से मिलती जुलती हों। ये दुनिया के बहुत से ममालिक में पाया जाता है और बहुत से ममालिक में फ़ौजियाँ जो हैं, बहुत से ममालिक की वो फ़ौजी निशान के तौर पर भी इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक बहादुरी की अलामत है। इसलिए कि बहुत से मुल्कों की फ़ौजें जो हैं उसे अपना बेज लगाती हैं इसका अपने कंधे पर। तो नंबर 1 पर यह है कि अक्काइब की दुनिया भर में 60 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूरेशिया और अफ्रीका, जबकि बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। जबकि पाकिस्तान में ईगल की 15 अक़साम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली ईगल्स की तस्वीर गूगल पे आप देख सकते हैं, मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े अक्काब के तौर पर 250 सेंटीमीटर से ज़ायद लंबे होते हैं। कितने? अक्काब के पर 250 सेंटीमीटर से ज़ायद लंबे होते हैं और ये अक्काब बड़े जानवरों के शिकार के लिए जाने जाते हैं, जिनमें हिरन, बकरियां और बंदर शामिल हैं। उक्काब की ज़्यादातर अक़साम में मादा उक्काब नर उक्काब के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होती है। उक्काब की ये मार्टियल ईगल नामी किस्म तवील वक्त तक बग़ैर पर हिलाए भी बुलंद परवाज़ करने की सलाहियत रखती है। उक्काब की नज़र इंसानों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। इंसान को बुनियादी तौर पर सिर्फ़ 3 रंग दिखाई देते हैं, जबकि उक्काब 5 रंग देख सकते हैं। अब तक उक्काब ने जिस सबसे बड़े जानवर का शिकार किया है वो एक हिरन था, जिसका वज़न 37 किलोग्राम था।
یہ وزن خود اس عقاب کے وزن سے 8 گنا زائد تھا۔ فلپائن کے عقاب دنیا کی سب سے طاقتور، وزنی اور بڑے عقابوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی لمبائی 102 سینٹی میٹر جبکہ وزن 8 کلو گرام ہوتا ہے۔ درخت پر سب سے بڑا گھونسلہ بنانے کا اعزاز عقابوں کو ہی ایک قسم کو حاصل ہوتا ہے جسے بیلڈ ایگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گھونسلہ 20 فٹ گہرا، 9.6 فٹ چوڑا اور تقریباً 2 ٹن وزنی تھا، جبکہ بعض ویب سائٹس پر اس کا وزن 2722 کلو گرام لکھا ہوا ہے، یعنی تقریباً 3 ٹن۔ یہ گھونسلہ امریکہ میں سینٹ پیٹر برگ، فلوریڈا میں 1963 میں دیکھا گیا تھا۔ عقاب ایک ذہین ترین پرندہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر یونان میں گولڈن عقاب کچھوؤں کا شکار کرتے ہیں اور وہ ان کا خول توڑنے کے لیے کچھوؤں کو بلند ترین چٹانوں سے نیچے پھینکتے ہیں، یعنی پہلے کچھوے کو پکڑ کر اٹھا کر ہوا میں لے جاتے ہیں اور پھر چٹانوں پر جا کر پٹک دیتے ہیں۔ بیلڈ ایگلز بنیادی طور پر گنجے نہیں ہوتے، بلکہ انہیں یہ نام ایک قدیم لفظ پائی بیلڈ سے حاصل ہوا ہے، جس کے معنی سفید سر کے ہیں۔ جیسے گھوڑا کھڑے کھڑے سونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ویسے ہی عقاب بھی شاخ پر بیٹھے ہوئے سو سکتا ہے۔ قدرتی طور پر سوتے میں اس کے پاؤں شاخ کو جکڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گرتا نہیں ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو عقاب کے بارے میں ان دلچسپ حقائق میں سے سب سے حیرت انگیز جو بات لگی ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے۔ یہاں پر ایک عقاب کی ایک اور نسل ہے، اس کے بارے میں بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جو نسل ہے یہ بھی پاکستان میں تقریباً پائی جاتی ہے اور اسے عام زبان میں چرگ کہتے ہیں۔ ویسے تو پشتو میں چرگ مرغی کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو عقاب کی نسل ہے یہ سب سے بڑا اور طاقتور ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں دسمبر سے فروری تک آتا ہے۔ یہ مہمان پرندہ ہے۔ چرگ زیادہ تر صحرائی علاقوں میں بھی اپنے دن گزارتا ہے۔ چرگ کا شکار بہت کیا جاتا ہے۔ آنے والے مہمان چرگ پرندے بہت کم ہی واپس جا پاتے ہیں، یعنی کہ جو دسمبر میں پاکستان میں جو چرگ آتے ہیں وہ واپس کم ہی جاتے ہیں، زیادہ تر پکڑے جاتے ہیں، لوگ ان کا شکار کر لیتے ہیں، جس وجہ سے نسل خطرے سے دوچار ہے۔ چرگ کو زندہ پکڑ کر ابوظہبی، دبئی وغیرہ میں اسمگل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ابوظہبی کا قومی پرندہ ہے۔ ایک خاص بات، چرگ اپنے شکار کیے ہوئے پرندے کو ہڈیوں سمیت کھا جاتا ہے اور پھر مویشیوں کی طرح جگالی کر کے ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باہر نکال دیتا ہے۔ ایسا وہ رات کو فری ٹائم میں، یعنی جب فارغ ہو کر بیٹھتا ہے اس وقت کرتا ہے، اور یہی اس کی خاص پہچان ہوتی ہے، جس سے شکاری اصل چرگ کی پہچان کر کے اس کا شکار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو میں شروع میں بتایا ہے کہ عقاب جو ہے یہ مختلف ممالک کی فوجیں جو ہیں اسے فوجی نشان کے طور پر استعمال کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بہادر پرندہ ہے، تو بہادری کے طور پر یہ بہادری کا نشان جو ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پروں کا جو پھیلاؤ ہے وہ 5 سے 8 فٹ تک بھی ہوتا ہے، اور یہ شکار میں لومڑیاں، ہرن اور بکریاں وغیرہ پر بھی حملہ کر دیتا ہے، یعنی بڑے بڑے جانوروں کو پکڑ لیتا ہے۔ اب تک جو سب سے بڑا جانور اس نے پکڑا ہے وہ 37 کلومیٹر تھا، اور یہ مضبوط پنجوں، طاقتور ٹانگوں کے ساتھ ساتھ خطرناک نوکیلی مضبوط چونچ کا حامل یہ پرندہ انتہائی مہلک ضرب لگا کر شکار کرتا ہے۔ ان کے انڈوں کو سینچنے کی مہلت تقریباً 2 ماہ ہوتی ہے، یعنی انڈوں کو 2 ماہ تک یہ تاؤ دیتا ہے، اس کے بعد جب اس کے بچے نکلتے ہیں۔ اونچی چٹانوں یا درختوں پر گھونسلہ بناتے ہیں اور گھونسلے کی حفاظت انتہائی دلیری اور بہادری سے کرتے ہیں۔ ماؤنٹین ہاک ایگل، یہ عقاب پاکستان، بھارت، سری لنکا، چین اور جاپان وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ پہاڑوں پر رہنے والا یہ عقاب جسامت کے اعتبار سے درمیانے درجے کا عقاب کہلاتا ہے۔ اس کی خوراک میں چھوٹے چوپائے، پرندے اور رینگنے والے جاندار ہوتے ہیں۔ یہ عموماً ایک ہی انڈا دیتا ہے۔ تو یہاں تک تو تھی یہ عقاب کے بارے میں معلومات، اور اس کی بہادری کو دیکھ کر ہی اور اس کے شکار کے، اس کے جپٹنے پلٹنے کے انداز سے ہی علامہ اقبال نے وہ اس کو اپنی شاعری میں اس کو موضوع سخن بنایا تھا، تاکہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ انہی عقابی نگاہوں کو اپنا کر اور عقاب کی بہادری کو اپنا کر دنیا پر اسلام کا جو فریرہ ہے، اسلام کا جھنڈا جو ہے اس کو بلند کر سکے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم غیروں کی
بتائے ہوئے طریقوں پر ان کے پھیلائے ہوئے فتنوں میں پڑھ کر اپنے ساری جو ہے متاع ہے اس کو برباد کر چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہماری امت جو ہے وہ ذلت و خواری کا شکار ہے۔ تو آخر میں ایک عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے، اور اگر اس کو آج ہم بنظر قائر اس کا غور کریں تو یہ ہمارے معاشرے پر مکمل فٹ آتی ہے، کیونکہ آج کل جو ہم نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے ملکوں کی زمام اختیار دی ہوئی ہے وہ سب کے صاحب جاہل، اسلام سے دور، کفر سے ڈرنے والے اور کفار کے سامنے بالکل تابو قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔